हुण मैं खिताब वास्ते दावत देना। मेरी मुराद मेरे बड़े भाई, बहुत ही प्यारे भाई मोहतरम जनाब कारी हारून यासर बगवी साहब, उन्हां दे अगे मेरी गुजारिश है अपने ख्यालात दा इजहार फरमान। मोहतरम जनाब कारी हारून यासर बगवी साहब। हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलातो वसलामु अला सय्यिदिल अंबिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। मैं हाँ बड़ा पापी गुनहगार मौला, जिसे बचन दी नहीं कोई राह मैनू। तेरी पकड़ दे कोलों बचा सकदी नहीं, ना अपील कोई दलील मैनू। तेरे फजल ने ओ शाह तेरियां रहमताई है बचावना रब्बे जलील मैनू। सदके रहीमी दे बांते पाई परदे, हशर विच ना करी जलील मैनू। अल्लाह ताला दी हम्द व सना तो बाद बेशुमार ला तादाद दुरूद व सलाम इमाम कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरूद पाक सारे पढ़ लो, प्यार नाल पढ़ लो, दिल दी गहराई जो सोने दा नाम सुन के गूंज पा दियो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते मेरा सोना अल्लाह अपने पैगंबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। माशाअल्लाह मेरा दिल बहुत ही खुश हो रहे हैं कि ऐ तुसी जिन्ने दोस्त अहबाब आए हो, जज्बे वाले हो, शौक वाले हो, और मेरे छोटे भाई डॉक्टर मकसूद साहब दी दावत ते तुसी हाज़र होए हो। दुआ फरमाओ अल्लाह साढ़े सारे दा आना मिल बैठना अल्लाह अपने दरबार च कबूल फरमाए। और तुसी देखन डे हो माशाअल्लाह बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा ने। मेरा छोटा वीर बरखुरदार हाफिज अब्दुल अजीज असगर साहब भी इंशाअल्लाह मेरे तो बाद भी साहब पाएंगे और तुहाडे ईमान ताज़े हो जाएंगे कुरान सुन के, नबी पाक दी हदीस सुन के। और सलमान रब्बानी साहब भी इंशाअल्लाह तुहानू यज़दानी साहब दी याद ताज़ा करांगे, वो भी इंशाअल्लाह 30-35 मिनट खिताब फरमाएंगे। रल मिल के सारे बयान करेंगे ताकि हिस्सा पै जाए। और कारी सुलेमान शाकर साहब भी तशरीफ फरमा ने। और तुसी जिन्ने आए हो दोस्त अहबाब, जिन्ने उलमाए किराम कारी साहब स्टेज ते तशरीफ फरमा ने, लार माल लिया मैनू ना नहीं आंदा, चलो बहरहाल अल्लाह बारों ना दा पता है। कारी सुलेमान साहब और हाफिज लुकमान साहब, मौलाना दयातुल्ला साहब तुहानू सरकार दी शान जे गल्लां सुना रहे सन। और खुड़ियां तो भी मेरे यार आए ने, हाजी असगर साहब, हाफिज मोहम्मद सिद्दीक साहब और मेरा जिगरी यार शहद भट्टी मलक अमजद साहब। तुसी जिन्ने आए अल्लाह सब दा ना कबूल फरमा ले। एक बारी उच्ची आमीन कह दियो। जिंदा दिल करदा ऐ जमाने जिन्नू चाहता है कोई इथों पढ़ के खिच खोलदा, जिन्नू कोई चाहता है चाट मार खोलदा। जे किसी दा ना जोर चले ओ मझ नू चंगी डांग फड़दा, ओंदी कंड जे 3 डांगा मार देंदा।
जिंदा मझ ते भी ना जोर चढ़े वो एवें ही राह जाते हैं, एवें शैतान उनके कंन 'च फूक मारदा है, ओ कुत्ते नूं वट्टा मार, ओ कुत्ते दे पिछे लग जांदा है। एवें ही इन्हां हैवानां दीयां बददुआवां लैंदे पए ने, एवें ही ओ इंसान दी बददुआ ते हैवान दी बददुआ जिंदी भी लग जाए ना, अल्लाह दी कसम खाना खराब हो जाता है। यह जिहड़ी तलवार है उसा तलवार ते वेखी होनी, चलो तलवार नूं एक पासे कर दिओ, ऐ तुहाडे घरां 'च बंदूकां होणगीਆਂ, राइफलां होणगीਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੂਕ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪੰਧ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ तेज जड़ी ए बिजली है ना, आ लाइट इहदे तो भी एक शै दी रफ्तार ज्यादा है, ओ मजलूम दी बददुआ दी रफ्तार इस तो भी तेज है जड़ी अरशे पाक नूं हिला देंदी। सुन लो नबी पाक जिस टाइम घरों निकलते सन ना, आप जिस टाइम ही सवारी ते बहिंदे आप सब तो पहले दुआ ये मंगदे, अल्लाह मैनू मजलूम दी बददुआ कोलों बचा ली, अल्लाह सानू भी माड़ियां दी बददुआ कोलों बचा लै, उच्ची आमीन कह दी। सारे एक बार फिर आमीन कह दियो। थोड़ा जा इत्थे मेरे कोल अगे अगे वैसे आ जाओ, हाजी असगर साहब इत्थे आओ मेरे कोल, पिछा पिछा लग जाते हो, इत्थे करंट आंदा, इत्थे आओ, या इत्थे कोई सह थां भारी, अल्लाह सब दा ना कबूल फरमा ले। मदीना शहर अल्लाह तुहानू मदीना विखा दे, सज्जा हाथ चुक के आमीन आखो, जिन्हें छेती जाने अल्लाह छेती मदीना विखा दे। बाबा जी आंदे ने मैनू लैना फिरो इन्हां शहरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। सुभान अल्लाह ते कह दिओ। डॉक्टर मकसूद साहब तुसी नहीं बोले, तुसी नहीं बोले, ठीक छड़ के सुभान अल्लाह कहनी पैगी। मैनू लैना फिरो इन्हां शहरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। कहो सुभान अल्लाह। वेखां गलियां मैं शहर मदीने दियां, तैवां सारियां ठरदियां सीने दियां। ओए लगन गोलते ओए कलेरा वाले ओए लगन गोलते ओए लगन गोलते ओ इश्क दियां नैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। दिल करदा ए रोज़े दे पास होवां, उस जन्नत तो कदे ना उदास होवां। क्यों लिखिया जावां, सारे आमीन कहने ओ लिखिया जावां मैं बिलालां ते ज़ुबैरां दे विच लिखिया जावां। आमीन कह दियो। ओ लिखिया जावां मैं हसन जाए शायरां दे विच लिखिया जावां। ओ लिखिया जावां मैं सोहैबां ते खुबैबां दे विच लिखिया जावां। ओ लिखिया जावां मैं सिद्दीकां ते फारूकां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। साडा पीर सच्चा पीरां दा पीर सजना, जिंदे नाम ने कलेजा दिता चीर सजना।
फिर कहो सुभान अल्लाह। इन्हें माशाअल्लाह मस्जिद भरी है, चुप शाह नहीं बनना, दम कराना है, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। साडा पीर सच्चा पीरां दा पीर सजना, जिंदे नाम ने कले जा दिता चीर सजना। हुन मोड़ मोड़ हुन मोड़ मोड़ ना भेजो मैनू गैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। अल्लाह सोहणिया जिन्ने आए ने मदीना वखा दे, ऐसे रमजान विच ही वखा दे। हौली हौली आमीन कहंदे पए हो, लगदा हाले ढिले जा बैठे हो, उच्ची आमीन आखो। अल्लाह ऐसे रमजान च मदीने लै जाए, लगदा कोई मेरे यार जान ली तैयार बैठे ने। मैनू पता जो जो जान ली तैयार है, ओ जरा जान लगा हो उच्ची आमीन कह दे। ओए सारे आमीन कहो, उच्ची आमीन कहो। अल्लाह सानू भी लै जाए, सारियां नू मदीने लै जाए, उच्ची कहो आमीन। ते साडे बाबे कसमे कैमरा रखिया मदीने ते, लगदा बाबा समसाम ना अल्लाह जानदा है मदीने नाल प्यारी बड़ा करदा है। बाबा जी आंदे ने मेरा जी करदा मेरा दिल करदा, ओ सावा गुंबद अखियां विच फिरदा। इधर वाले भी कहो सुभान अल्लाह। जिंदा जिंदा कीदा के रोजा पाखां च फिरदा, रोजा पा वेख्या ठंड पैंदी ओ बोले। इधर वाले भी कहो सुभान अल्लाह। बाबा जी आंदे ने मेरा जी करदा मेरा दिल करदा, ओ सावा गुंबद अखियां विच फिरदा। और जिन्ने सारी दुनिया, और जिन्ने सारी दुनिया ठार दिती, मेरा भी ठंड पान नु जी करदा। और जिथे सुता है अल्लाह जी तेरा नबी, अबू बकर उमर उस्मान सभी, और सब माइयां ते असहाब सभी, मेरा भी उथे मर जान नु जी करदा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद, दरूद पाक दी छाला नहीं चाहिदी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद दे अंदर सन। अल्लाह सोहणिया इन्हां सारियां नूं उत्थों दियां ज़ियारतां करा दे। आ फरमान लगे ऐना मुआज़, ऐना मुआज़, ओए मेरा जिगरी यार मुआज़ किथे? आख्या सोहणिया मैं हाज़र हां। आ फरमान लगे मुआज़ यमन चला जाना, दीन दा दाई बन के चला जा, मुबल्लग बन के चला जा। हजरत मुआज़ बिन जबल अपने घर आए न, अपना समान फड़िया न। इन्हां दी बुढ़ी मां कहन लगी, आंदी पुत्र मुआज़, ओए बेटा मुआज़, आ वेखे ना मेरे ते हाथी काम नहीं करदे, लत्तां काम नहीं करदियां, पुत्र मैनू कौन संभालेगा? आप ते यमन चले, ओए बेटा मैनू कौन संभालेगा? जा नबी पाक नू जाके मेरा सलाम कह दे, नाले आखी सोने मेरी अम्मियां दी मैं बीमार हां, किसे होर नू यमन कल दिओ ना। आ फरमान लगे हजरत मुआज़ गैन, आख्या सोने मेरी अम्मियां दी मैं बीमार हां, किसे होर नू कह दिओ। आ फरमान लगे ओ मेरा प्यारा मुआज़, तेनू मैं नहीं आख्या यमन जा, तेनू मैं नहीं आख्या। ओए मेरे सोने यार मुआज़, तेरा नाम ते अल्लाह सतवें आसमान ते आप लई जांदा। कहो सुभान अल्लाह। उन्हां लोकां दी शान दे क्या कहने, उन्हां दे मुकाम दे क्या कहने, जिन्हां दा नाम अल्लाह दी जुबान च आ जांदा। एक बंदा मैनू हाजी साहब, एक बंदा मैनू आंदा, मैनू आंदा मौलाना हदायतुल्लाह साहब, मैनू आंदा 500 लै ली,
जलसे च मेरा 2 बारी ना लेना ही। ओए सोने मैं जलसे च ना लवां यारां नूं चाह चढ़ जान। ओ ना लोगां दी शान दे क्या कहने जिन्हां दा अल्लाह दी जुबान च नाज है। इत्थे सुभान अल्लाह कहण तो भी आवाज़ार उच्ची कह दियो सुभान अल्लाह। हजरत मुआज रो पे दौड़ ला दी ना अपने घर वाले दौड़ ला दी। दरवाजा वड़दियां नाल ही कहन लगे नी अम्मी तेनू मुबारकान मुबारकान। ते मां सी ना आख्या पुत्र कादियां मुबारकां दे रहा है। आख्या नी मेरी प्यारी अम्मी तेरे बेटे मुआज दा ना अल्लाह पाक दी जुबान च आ गया। ते मां ने खुशी नाल झटका लिया ना ए ते कलेरां वाले दे रहन वाले हो। ये ते तुहानू पता ही है ना बेटे नू अल्लाह शान देवे अल्लाह पुत्र नू इज्जतां देवे पुत्र नू अल्लाह दौलतां देवे। कोई चाह करे या ना करे मां बाप ते चाह करदे ही करदे ने। ओए प्यो नू ते चाह चढ़ी जांदा ओए मां नू ते चाह चढ़ी जांदा। हजरत मुआज दी मां नू इन्ना चाह चढ़िया हाय मेरे पुत्र मुआज दा नाम सोने अल्लाह दी जुबान च अंज करके मां ने खुशी नाल ही झटका लिया ना हाय मेरे बेटे मुआज दा नाम अल्लाह पाक दी जुबान च आ गया। अल्लाह पाक ने हजरत मुआज दी मां दे ओ झटका लैन दी वजह करके सारे जोड़ी खोल दिते ना। हजरत मुआज अपना समान फड़िया ते मेरे पाक मुहम्मद को ले आ गए। दरूद पाक तुसा नहीं पढ़ना है ते मैनू पता लग गया। ओए पढ़ लो चंगे रह जाओगे बख्शे भी जाओगे ते पैसों नाल भी माला माल हो जाओगे। सोने ते दरूद पढ़ लो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी ते बैठा के नाम अपनी मसीतों बाहर लैके आए। अल्लाह तुहानू थां वखा देना सरकार मदीने तो अपनी मस्जिद चों बाहर लैके आए। मदीने तो थोड़ा जा बाहर लियांदा ना आख्या मुआज सवारी ते बह जा। हजरत मुआज सवारी ते बह गए। सरकार अगों मुहार फल लेना आ फरमान लगे हो मेरे यार मुआज मेरे बल्ले वेख मेरे यार मुआज। हजरत मुआज बिन जबल वेखन लग पैने आ फरमान लगे हो मेरा यार मुआज सुन ले। ओए मुआज यमन चले आए एक मेरी गल पल्ले बन के लै जाना ओ गल मैं तुहानू दसन लगा जड़ी गल मेरे पाक मुहम्मद ने अपने जिगरी यार हजरत मुआज नू सवारी ते बैठे आखी आख्या मुआद यमन चले आए हो सकता है तेरी मेरी मुलाकात दोबारा ना होवे। ओए मुआद हो सकता है दोबारा मदीने आवे तेनू तेरा यार मुहम्मद नजर ना आए। हजरत मुआज कहन लगे ना मेरा दिल करदा है मैं सवारी तो छाल मार दियां पर सरकार दा हुक्म है। आखिया मुआद हो सकता है तेरियां मेरियां दोबारा मुलाकातां ना होन। रज रज के गल्लां कर ले रज रज के मैनू वेख ले नाले मेरा यार मुआद यमन चले एक गल दा खास ख्याल रखी ये ना सोची कि मैं नबी पाक दा सहाबी हां मता इस गल ते किते तकबर ना कर बई मैं मुबल्लग बन के आया। और मेरा मुआद माड़ियां दी गरीबां दी बददुआ कोलों बचदा रहना माड़ियां दे ठंडे होकियां तो बच के रहना मजलूमां दी बददुआ कोलों बच के रहना नाल सरकार आखे इत्ताकी दावतल मजलूम। और मेरा यार मुआज सुन ले इधर ज़मीर ते अगर मजलूम ठंडा सा खिंच लेना अर्शे पाक हिल जांदा अल्लाह मजलूम दी बददुआ उस टाइम ही मन लैंदे ने।
इत्थे जिंदा दिल करदा जिन्नू चाटा मार खोंदा ओ जिंदा दिल करदा ओ माड़े नू गालां कड्डी जांदा ओ तेनू माड़ा इत्थे तेरा गिरबान ते नहीं फड़ सकदा ना ओ माड़ा बंदा ओ तेरे अगों बोल ते नहीं सकदा ओ कम दा कम अपने अल्लाह दे नाल ओ तेरे खिलाफ गल्लां ते कर सकदा है ना ओ कम दा कम ओ रो के अथरो गिरा सकदा है ना अलामा ज़ेबी लिखे एक बादशाह दे महल दे कोल एक कम्मा ने कखां दा मकान पा लिया ए बादशाह दे महल दे नाल एक बेवा खातून है भी बुढ़ी है ना इन्हें कखां दा मकान पा लिया और सोने गल बड़े ध्यान ना सुन वाली और जिथे तगड़ियां दे लैंटर होण उथे माड़ियां दियां कच्चियां छत्तां भी होंदियां ने और जिथे तगड़ियां दे पक्के मकान उथे माड़ियां दे कच्चे ढारे भी होंदे ने एवें तकबर ना करया कर ए बादशाह महल चों बाहर आया ना आंदा कखां दा मकान कींदा मुलाजम कहन लगे ना एक बूढ़ी अम्मा ओंदा कखां दा मकान आंदा ए तां मेरे महल दी तौहीन मेरे महल दे नाल कखां दा मकान मेरी तौहीन इनू फौरी तौर ते गिरा दिता जाए इंदे मुलाजमा ने उसे टाइम ही ठुड्डे मारे ना इंदा मकान गिरा दिता अल्लाह वाली ए बेवा खातून शामा पै रही ने ए वापस आई ते मकान डिगा पे अल्लाह वाली रो पई ना बंदियां कोलों पूछे मेरा कखां दा टारा किन्ने गिरा दिता लोग कहन लगे नहीं अम्मा असी किवें गिरा सकने इधरों आकड़िया बेईमान बदमाश लंघे उन्हें तेरा मकान गिरा दिता अलामा ज़ेबी लिखे अल्लाह वालिया समान वल्ले वे गिरो पैना इंदे अथरो जा बैन ओए बज जा मजलूम दी बददुआ ते दुनिया ते खाने खराब कर देंदी ओए माड़ियां दी बददुआ ए दुनिया ते इंसान नू कखां वांग रोल देंदी आसमान वल्ले वे गिरो पई आंदी अल्लाह सोनिया इन्हें दो गल्लां कीतियां इन्हें 2 घंटे सजदे पै के रोई नहीं ये 3 घंटे ने उच्ची उच्ची शोर नहीं पाया बल्कि 2 गल्लां कीतियां ने अंध करके वेख के रो पई आंदी सोने अल्लाह मेरे प्यारे अल्लाह उधर किड्डा वड्डा महल तेनू बर्दाश्त ते मेरे कखां दी कुल्ली भी तेनू बर्दाश्त नहीं हो उधर किड्डा वड्डा महले ते बर्दाश्त ऐ तेरी जमीन ते कखां दी कुल्ली पाईए ते बर्दाश्त नहीं हो अगला बोले ने बोले आंदी अल्लाह मैं ते माड़ी सा मैं ते गई सा चलो मैं ते नहीं सा ते उस टाइम तू किथे गया सा जिस टाइम मैं नहीं सा ते तू किथे से मैं नहीं सा ते तू किथे से अलामा ज़ेबी लिखे मेरे वल्ले वेखो इंज करके लर्ज़ां इंज करके हिलिया ज़लज़ला आ गया आई जो कबाब बनाए खा गए कबाब बना के खा बादशाह ना सैर करन ले गया बाग दे अगले मन एक नहर सी बादशाह नहर लंघ गया इन्हां दी मां वापस आई ना शाम नू कह लगी गां किथे अम्मी एक बादशाह लंघे असी तरले पा रहे हैं उन्हीं खला साड़ी गां ज़बा करके कबाब बना के खा गए आख्या मैनू बस इन्ना दसो बादशाह गया किधर अम्मा ए नहर दा पुल आई लंघे अम्मा नहर दे पुल ते खड़ी उनदा इंतजार करदी पई किदों वापस आए शामा पै रही घोड़ियां ते बैठा बादशाह वापस आया अम्मा नहर दे पुल ते खड़ी नहर दे पुल ते उच्ची सारी आवाज मार दी ओए बादशाह सलामत अल्लाह तेनू सलामत रखे घोड़े ते बैठे आई ऐ गरीबड़ी दी गल घोड़े ते बैठे आई सुन ले बादशाह रुक गया आख्या हां मां बोल की आनी आंदी बादशाह कन्ना दियां खिड़कियां खोल के सुन ले ऐस नहर दे पुल ते अज फैसला करना ही के पुल सिरात ते फैसला करवाना ही इख्तियार तेरे कोल
10 نہر دے پل تے فیصلہ کرنا ہی کہ اس پل سرات تے کراؤنا ہی بادشاہ دے کناں چ آواز آئی اماں دیے فیصلہ کرنا ہی کہ اتھے کروانا ہی ڈر گیا کہن لگا نہیں اماں میں اتھے فیصلہ نہیں کروا سکتا ایتھے ہی کر دینا آندے اماں کیویں راضی ہویں گی آندھی گگاں لے آدیں میں راضی ہاں انہیں آکھیا ملازمانوں 70 گاواں لے آدیں اماں راضی کر دیوں ورنہ کھانے خراب ہو جان گے اوے تو سمجھنا اے مزاقیں آدساں ریاض و صالحین چ لکھے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائیں سونے دانا سن کے گونج پا دیوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے دا ایک یاریں کوفے دا امامیں کوفے دی بہت بڑی جامعہ مسجدیں ان دا امامیں ان دا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کوفے دی مسجد امام نے جناب فاروق اعظم پیچھے دورہ کرن آئے حالات دا جائزہ لین آئے آگے ساری جماعت نو کٹھیاں کر لیا سارے کٹھیاں فرما لیا کہن لگے اوے کوفیوں جن دے پیچھے نمازاں پڑھ دیوں اے سونے نبی دا صحابین تو آنو ان دے بارے کوئی شکایت ہوئے تے دسونا سارے بندے چپ کر کے بیٹھے کہن لگے اسی راضیاں ایڈی ایڈی لمبی داڑھی والا ایس منے ایک اسامہ نامی بندہ بیٹھیں جندہ نا اسامہ ایڈی لمبی دی داڑھی اے اپنے آپ چاتر بنے ہیں اپنے آپ بڑا تیز بنے ہیں اپنے آپ بڑا سیانہ بنے ہیں میری بلے بلے ہو جائیں بعض بندے چاوڑا ویچی اللہ دی قسم ذلیل ہو جان دیں اور بعض بندے بلے بلے کران دیں رول جان دیں بعض بندے ایویں اپنا آپ چمکان دیں مٹی چے رول جان دیں اے پہلی سب دا نمازی این دا ناؤ سامن آندہ جی میں دسنا میں تے گل منہ تے کرنا آج کل بھی کئی بندے اپنے آپنو دین دا ٹھیکے دار کہن گے حافظ صاحبن آپا تا کھرے بندے ہیں آپا تا اگلے بندے دے منہ تے گل کرنے ہیں اور تنوں کتھے کسے عالم نے آکھی ہیں اور کتھے لکھی ہیں مسلمان دے منہ تے تانا ماروں مسلمان دے منہ تے انہوں ذلیل کروں اور کتھے لکھی ہیں اور تو آواز آندھی تو بھی دے منہ تے کہنے ہیں بندیاں جے بے کے اپنے آپ چاتر بڑھنا پہ منہ تے کہنا پہ میں بھی تینوں دنیا چے ذلیل کر دیاں گا اور سن لو تے آنال ایویں چاتر نہ بنیا کرو اے بڑا سیانہ بنے اپنے نمبر ٹنگن لگ پہ آندہ میں دسنا اندے بارے اند کر کے مجمع لگ گئے حضرت سعد نے بیکھے اے اسامہ تیرا میں کی گوایا ہے آج میرے خلاف بکواس کرن لگ گئے حضرت اسامہ اے حضرت سعد اسامہ والے ویندے پیانے آندہ حضرت فاروق اعظم جی اے ساڑا مولوی اے ساڑا امام اے ساڑا خطیب پہلی تے گالے انہوں نماز پڑھان دا والا نہیں آندہ اوہ اسامہ اس ٹائم تو پہلے تو مر جاندہ اور سونے دے یار تے ہاتھ چکن لگ گئے ان دے تے ہاتھ چکن لگ گئے اور جن دے بارے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکھے ہیں اے جنتی نے اور جن دے بارے قرآن نے آکھے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ دے سونے میں
इन्हां सारियां ते राज़ी हां ये सारे जनती ने उसामा नंबर टंगन लगा इधर मेरे वल्ले वेखो आंदा सही नमाज नहीं पढ़ांदा हजरत साद दी अखां च पानी आ गए आंदे ने फारूक आदम जी मैनू अल्लाह दी कसम है मैं जिवें सरकार पिछे नमाज़ां पढ़ियां मैं जिवें सरकार नूं नमाज पढ़दियां वेखे मैं ते उवें ही नमाज पढ़ाना आंदा हजरत उसामा आंदा दूसरी शिकायत मालिक नहीं मनता जांदा विच डंडी मार जांदा माल वंडन लगे चंगा चंगा माल अपने घरे लै जांदा हजरत साद दी अखां डुलदियां पईयां ने कहन लगे अल्लाह सोने ये मेरे ते की बहुतान ला रहे ये उसामा ने तीसरी गल की थी आंदा हजरत ये जंग च जान लगे आप पीछे पीछे रह जांदा हजरत फारूक आदम मेरे वल्ले वेखो मेरा यार है मौजम अल्लाह इस मेरी जान दी उम्र च बरकत फरमा दे मैं गल मुकान लगा अज गल्लां गुनहगार दियां पल्ले बन के लै जाना हजरत साद आई बड़े गौर नाल उसामा वल्ले वेखिया ओए उसामा तू मर जांदा ते चंगा अज सोने दे यार दे बारे बकवास ना करदा ओ जदों किसे दे मुकद्दर साथ छड़ जान नहीं पता चलदा ओ पहली सद दा नमाज़ी इहदे मथे ते महराब ही चमका पिया मार दे इहदी दाढ़ी भी बड़ी लंबी लंबी पर इहदे मुकद्दर साथ छड़ गए जनाबे हजरत फारूक आज़म आखिया ओए साद इत्थे खड़ा हो के इन्हां गल्लां दा जवाब दे हजरत साद खड़े हो गए ना अंज करके 3 वारी आसमान वाले वेखिया अथरो जा पे रो पे आंदे ने अल्लाह अल्लाह सोने और ते मैनू जवाब नहीं आंदा अल्लाह सोने और ते मैनू किसे गल दा नहीं पता अल्लाह सोने मेरे प्यारे अल्लाह मेरे सोने अल्लाह हुन हजरत साद ठंडा सा लैंदे इधर कुरान भी आंदा वला तहसबन अल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून अल्लाह दा कुरान आंदा माड़ियां दी बददुआ कोलों बच जाओ अल्लाह दा कुरान आंदा ओए गरीबां दे ठंडे होकियां तो बच जाओ अल्लाह दा कुरान आंदा ओ यतीमां दी बददुआ कोलों बच जाओ हजरत साद 3 वारी आसमान वल्ले वेखे ओए चौथी वार आखे अल्लाह सोने इन्हें जड़ी बकवास की थी मेरे पीछे नमाज़ां पढ़ के जे मेरे च खामियां हैं ते तावी जानना नहीं हैं ते तावी जानना अल्लाह सोने हुन मैं तेनी बददुआवां दे लगा अल्लाह हुन तेनी बददुआवां दे लगा अल्लाह सोने मेरी सब तो पहली बददुआ है उसामा बेईमान दी उम्र ही लंबी कर दे जिन्हों असी बड़ी दुआ समझने उच्चियां ने आमीन आमीन सब तो वड्डी बद दुआ है कि अल्लाह किसी दी उम्र लंबी कर दे अज एक होर भी नुकते दी गल दस जावां जनाबे फारूक आदम ने शहादत दी मौत क्यों मंगी वजह की हुक्मरान भी ने पैर मार देन लोगां दे महल हिल जान अड्डी मार देन जलजले रुक जान शान किन्ने मुकाम किन्ने गए ते उमरा करने ओथे शहादत दी मौत कहन लग पैने ज़ेन को नहीं लैके गए लेकिन वो बैतुल्ला च लेटिया केड़ियां एडियां खास लोड़ां पै गईयां शहादत दी मौत दियां सुनो ध्यान नाल वेखो मेरे वल्ले जिस टाइम आसमान दे चंद नूं वेखिया ओ बच्चा जवान बुढ़ा होया उस टाइम आपदा भी टाइम याद आया उमर हुन तू भी पिछले पैरे आन लग पे हुन तेरा भी परेशान टलन लग पे पहले बच्चा से जवान होया
تیرے سامنے کوئی ماں دلال تیری اکھاں چ اکھاں نہیں پا سکدا اے بھی ٹائم آیا عمر اڈی مارنا کیسر و کسرا دے محل ہل جان عمر ہن پچھلا پارا آ گیا ہن عمر ٹرن لگ پئی ہن داڑھی چٹی ہو گئی ہن ہاتھ پیر کمزور ہون لگ پے جیڑیاں 8-10 سال پہلے طاقتاں سن ہن شے پھڑنا طاقتاں نہیں سارا کوئی سوچیا ہن دعا منگی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک اللہ مینوں مرنو اور ٹائم نہ وکھائیں میریاں تیاں تے پتر بھی میرے کولوں منہ لکا کے لنگ جان عمر تے اور ٹائم نہ آ جان اج میرے کولوں ڈر دے پے اے کل نو میرے پیچھے نمازاں پڑھن والے اے کتے میرے کولوں نفرت نہ کرن لگ پین ایسا بڑا پانا آ جائے ایسی اللہ عمر چے نہ پہنچ جاواں تیاں پتر بھی منہ پھر جان یار تے بیلی بھی کنڈ کر جان اللہ اس ٹائم تو پہلا عمر نو اے ٹائم نہ وکھائیں عمر نے زندگی بڑی ٹور والی گزاری اللہ کسے دا محتاج نہ کریں اس ٹائم تو پہلا میں تیری ملاقات منتظر اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و وفات فی بلد رسولک اس ٹائم غیبی آوازاں آ گئیاں اوے میرے سونے عمر کلی شہادت دی دعا کر دیتی ہوں نال مدینہ منگیا تینوں شہادت دی موت دیاں گا بھی مدینے چن اے تو دو دعاواں منگیاں میں اللہ نے کچھ اور بھی نال دینا ہے اللہ سونے او کی دینا ہے آکھیا موت بھی آئے گی شہادت دی موت آئے گی اوے میرے یار دے شہر مدینے چن میرے یار دے شہر مدینے بیچی آئے گی اوے میرے عمر کلا مدینہ نہیں اپنے یار دے مسلے تے دیاں گا اوے کلا مدینہ شہر نہیں ہوں اپنے یار دے شہر مدینے چے دیاں گا اوے سونے اپنی عمر ویکھ کے این عظیم انسان شہادت دی موت دی خواہش کردا پیا اے بہت بڑی بد دعا ہے اللہ تینوں لمبی عمر دے حضرت سعد آکھیا اللہ سونے اے اسامہ بے ایمان پہلی سب دا نمازی انہیں مینوں پریشان کیتا ہے میری پہلی بد دعا ہے آکے سب بے ایمان دی عمر ہی لمبی کر دے یا اللہ دوسری میری بد دعائی آج جدر وینے آن کاروباریں دیں دا خانہ ہی خراب کر دے میری تیسری بد دعائی انہوں فتنیاں چے مبتلا کریں لکھن والا لکھ دیں ریاض الصالحین چے لکھیں حضرت سعد نے بد دعا کی تھی سونے نبی نے پہلوں دسے ہیں مظلوم دی بد دعا انی تیز جان دیئے ایک روے چے بھی آندیں مظلوم دی بد دعا دیں اللہ آپ ہی قریب آ جان دیں حضرت سعد دی بد دعا ایاں سمان ٹکرا جان دیں لکھن والا لکھ دیں اینی عمر لمبی ہوئی نا اینی لمبی ہوئی ایندیاں اے اکھاں دیاں پلکاں ادھر میرے والے ویکھو اکھاں دیاں پلکاں جڈا کوئی مرضی بندہ وڈا ہو جائیں اساں ویکھیا ہونا ہوندیاں اے پلکاں ایتھوں تک مسے آن گیاں اوہ سعد دی بد دعائیں بھی آسمان تے پہنچی لکھن والا لکھے ہیں اکھاں دیاں پلکاں ایڈی عمر لمبی ہو گئی کہ ایتھوں تک آ گئی جیڑا تاجر سی در در تے مگدہ پھردا ہے تو سمجھنا ہے مظلوم دی بات دعا کر دی کی آنے او تھانا پہ آئی جا جو کرنا ہی کر لے آئی تو بادے میں نہ آکھیں او تھانے جان جو گا نہیں ہو اوے تو مظلوم دی زبان نہیں ہو پڑھ سکدا انہیں ایک دفعہ کہہ دیتا تے خانے خراب ہو جائیں گے ماں جی نیلا حضرت عثمان کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی پیچھوں دی آیا
ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢੀ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੈਲਾ ਨਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अन्हा ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਓਏ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਦੇ ਕਾਫਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਯਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਦੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤੇ ਹਯਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝ ਲੈ ਧੀ ਸਮਝ ਲੈ। ਬਾਗੀ ਤਲਵਾਰ ਐਂ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੈਲਾ ਦੀਆਂ ਐ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੈਲਾ ਦਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗੂਠਾ ਬਚਿਆ, ਉਂਗਲਾਂ 4 ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਉਂਗਲਾਂ 4 ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ 4 ਹੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਇਹ ਮਰੇ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ? ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਪਰੇ ਹਟਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਕਪੜਾ ਪਰੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਟੁੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਂਦਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਨੈਲਾ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗੀ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਬਦਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਂਦੀ। ਬਾਜਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਕੋਲੋਂ ਓਏ ਰਹਿਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਬਾਬੇ ਸਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਕੀਮ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਫੜੀਆਂ। ਹਕੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਚ ਸਕਣਾ, ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਸ਼ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਓਏ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਬੱਚਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਓਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਏ ਕਿਸੇ ਬੱਚਾ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ। ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਦੀ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਜੱਲਾਦ ਬੈਠਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਦੀ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੱਲਾਦ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉੱਠ ਹੁਣ ਵੇਨਾ ਕਿਨੂੰ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇ। ਜੱਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲੇ
वेखिया रोवन दे बजाय बच्चा उच्ची उच्ची हस पिया। जल्लाद आंदा ठहर जा, और ठहर जा ना मारी ना मारी। ओए बेटा एक गल दस दे, तू मरन लगा ते हस पिया, तेनू हासे का दे आए। ये बच्चा हसी जांदा आंदा ओए बादशाह वा हसिया तां करके आंदा नाद बच्चियां नू हुंदा मापियां ते, नाज बच्चियां नू हुंदा मापियां ते। दूजा कौन जवान छुड़ांदा है जिदों मारदा है कोई बच्चियां नू, दौड़ मापियां दे वाल आंदा है। बादशाह मापियां ते मान सी, मापियां ने आप मैनू वेच दिता है। रात मैं सोचन दिया सा, मैं सीधा जाके कादी नू आखना कादिया किथे लिखे है, जान मार के जान बचाओ किथे लिखे है। जे मैं काजी वाले वेखे इन्हें पहलों मोहर ला दी है छेती मारो आंदा बादशाह। फिर मैं सोचे बादशाह दे पैर फड़ना, बादशाह जी क्या गुरबती मेरा गरीबी मेरा गुनाह है, मेरा गुनाह की जे मैं तुहाडे वाले वेखे तुसी जल्लाद नू आख्या छेती उठ। हुण सोचन दिया आखां ते किनू आखां, और सोचन दिया आखां ते किनू आखां। ये सोच सोच के तां समान वाले वे के हसिया। ओनू कहन दिया जेड़ा नार विचों इब्राहीम ताई नाल फजल दे आप बचांदा है, और जेड़ा नार विचों इब्राहीम ताई नाल फजल दे आप बचांदा है। और यूसुफ नबी नू कढ के खो विचों मिस्र तख्त ते आप बिठांदा है। ओनू कहन दिया जी आपदे यार नू अग चो बचा ले ते मैनू भी बचा ले। बादशाह आख्या ठहर जो ना मारो, मैं मारना ते मर जावां, इनू छड्ड के आओ मापियां कोल। बादशाह नू तरस आ गया, रहम आ गया। बाबे सादी लिखी है 7वें दिन बादशाह अदालत की कुर्सी ते बैठा, हकीमा नब्जा फड़ियां, हकीम वेंदे रह गए। कह लगे बादशाह खादा की उस रब ने तेरी मर्ज वैसे ही दूर फरमा दी है, जुल्म ना करया कर, रहम करया कर, माड़ियां कोलों दुआवां लिया कर, बद दुआवां नहीं। मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद किताब लिखी, उन्होंने लिखिया एक बंदा गड्डी दे बैठ के सफर कर रहा सी ट्रेन ते, और राज उन्होंने नींद आई। उन्हें नाल दे बंदे ने कहा यार जे मैं तेरे नाल वज जावां नींद ते गुस्सा ना करी। आंदा हाय नींद, हाय नींद। उन्हें कहा तेन हो गई गया करमाल है, मैं तो आख्या गुस्सा। उन्हें कहा हाय नींद। उन्हें कहा भाई गल सुना तो मैं क्यों आख्या हाय नींद। उन्हें कहा वीर तां आख्या मैनू 18 साल लंघ गए ने मैं सौ के वेख्या ही नहीं। उन्हें कहा क्यों? आंदा मैं पटवारी सा, एक मैं लागे च गया, मैं एक इलाके च पटवारी सा, मैं उत्थे रात पै गई, मैं डेरे ते रात रह पिया। मैं सरदारा आख्या मुलाजम नू रात पूरी सोना नहीं हो, इंदा ख्याल रखी पटवारी जुए कुछ है मंगे देवी। आंदा रात नू मुलाजम बैठा सी अग बाल के, उस हवेली च कुत्ते दे बच्चे सन, रात नू कुत्ते दे बच्चे बिल के। मैं कहा मेरे बाहर कढ़ गया, वो मुलाजम ने कुत्ते दे बच्चे बाहर कढ़े। एक बच्चा भज के मेरी 4 पई थले वड़ गया, वो उच्ची बोलिया, मैं जो उठिया मैं ठुड्डे मार मार के अग च सुट दिता। कुत्ते का बच्चा बाहर आंदा, मैं ठुड्डा मार के फिर सुट देंदा, वो फिर बाहर आंदा, मैं ठुड्डा फिर मार देंदा। आंदा मैं ठुड्डे मारदा रहा, वो मेरे सामने अग च चीखा मारदा रहा, रोंदा रहा और कुरलांदा रहा। आंदा वो वीर मुसाफिर 18 साल लंघ गए, जिस टाइम मैं सोना मेरे कन्ना च कुत्ते दी आवाज़ां आंदियां ने। कोई बच किवें सकदा है मजलूम दी बददुआ कोलों? अल्लाह सानू मजलूम दी बददुआ कोलों महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जेड़े पासे कन मैं लावां चरचे, बोलो माशाअल्लाह। इज़ानी साहब ही आ गए, कसमें अणक ला लई।
ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੰਦਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, पूरा भार है। अल्लाह साकी साहब भी माशाअल्लाह मेरे बड़े भाई आ गए। अल्लाह सब दाना कबूल फरमाए। तो सारे उलमा दे बयान सुनना इंशाअल्लाह, बड़ा बड़ा जलसा हो रहा है, परेशान नहीं होना, सारियां दे बयान सुनना। जेड़े पासे कन मैं लावां चरचे, मौजी बोल बैन, जेड़े पासे कन मैं लावां चरचे, तेरे ने सोनिया तेरे ने, तेरी शान तो सदके मैं जावां चरचे, तेरे ने सोनिया तेरे ने। मक्के विच वेखिया मदीने विच वेखिया, असां तैनू मोमना दे सीने विच वेखिया, जिथों लंघ जावे महकन थावां चरचे, तेरे ने सोनिया तेरे ने। कुल नबियां नू रब फरश ते वेखिया, तेनू रब रज रज फलक ते वेखिया, तेरे रब नू भी तेरियां ने चावां चरचे, तेरे ने सोनिया तेरे ने।